Baiklah, Assalamualaikum and welcome back everyone. So we're going to proceed our discussions for the last subtopic 7.3, which is satellite motion in a circular orbit. Okay, for first part, we are going to derive and use the escape velocity. Okay, and then for part B, we are going to derive and use the equation for the satellite motion. Okay, we start with the quantity number one, which is the escape velocity. So what is the escape velocity? So escape velocity is defined as the minimum velocity required by a mass to escape completely from gravitational field to infinity in outer space. Contohnya, kalau kita nak hantar sesuatu objek keluar daripada bumi, so that object should have minimum velocity which we call it as the escape velocity. Contohlah masa Muzaffar nak pergi ISS. Okay, dia naik rocket. So that rocket should has the minimum velocity to completely escape from the Earth. Okay. So macam mana kita nak kira escape velocity tu? So V escape is equals to square root of 2 G M. So M dekat sini adalah mass of the planet. Okay, contohnya Muzaffar nak keluar daripada bumi. So mass dekat sini adalah refer kepada mass of mass of the mass of the earth lah. Okay. And then R ini adalah radius of the planet. Ingat R besar adalah radius of the planet. I think this is the only formula yang guna capital R. Other than that, all the formula in this topic, we use the small r, which is the distance of the object from the center of the object yang dikelilingi. Okay, sebab kita nak keluarkan dia daripada bumi. So, distance yang dia patut keluar adalah just radius. So bila dia dah keluar daripada radius, dia dah keluar daripada dah escape daripada Earth ataupun planet surface. So maksudnya dia dah completely escape lah. Okay. Okay. So inilah equation untuk V escape. Okay. Okay, and then derivations of the escape velocity. Okay, so ini adalah derivations, okay, untuk escape velocity. Okay. So, kita ada the gravitational potential energy of an object of mass m on the surface of the planet. Okay, ini adalah kita punya potential energy dekat surface of the planet. Which is, R ni adalah radius lah. Okay, and then for the object, okay, for the object to escape completely from the gravitational pull of the planet, its final distance would be infinity. And the final gravitational potential energy is zero. Sebab apa? Bila kita masukkan dekat dalam equation potential energy, which is kita ada U equals to negative G M besar M kecil over R, and then bila kita masukkan R kita is equals to infinity, so kita masukkan kat sini value dia akan jadi 0 joule. Okay, bila objek tu dah keluar, okay, kita assume that distance adalah infinity, so kita punya potential energy akan jadi kosong. So energy yang kita perlukan untuk keluarkan objek tu daripada surface bumi mestilah in the forms of kinetic energy, sebab objek tu nak bergerak keluar kan, so energy yang kita supply adalah in the form of kinetic energy. Jadi bila kita nak kira kinetic energy supply adalah final dia punya potential energy tolak dengan potential energy pada surface of the planet. Okay, jadi you buat sikit derivation, kinetic energy dekat sini adalah sama dengan half mv squared. So, yang ini adalah U final minus U initial. Finally, bila dia dah completely keluar lah. Okay, so kita assume tadi 0 sebab R dia kita assume sebagai infinity, tolak. Okay, sebab memang equation potential energy ada tolak. So, dia akan jadi tambah lah kat sini. So, G M besar M kecil R ni kita substitutekan radius of the planet ataupun radius of the bumi. So, kita add up equation V escape kita adalah 2G M besar, which is M ni adalah mass of the planet and R is the radius of the planet. Okay. Okay, since kita tahu gravitational field strength adalah sama dengan Gm R squared. Okay, so Gm dekat sini. Okay, Gm dekat sini kita boleh replace dengan rearrange equation ni. So, Gm adalah equivalent dengan G R squared. Okay, so kita akan dapat. Okay, V escape kita adalah juga sama dengan 2GR. Okay, sebab apa? You masukkan dekat dalam ni. Okay, V escape yang atas ni. Sekejap. So, equals to
square 2 GR squared over R yang dekat bawah ni. So you boleh cancel. So you tinggal square root of 2GR. So another equation for V escape. Okay, so you ada dua lah equation untuk velocity escape, tetapi R dekat sini adalah refer juga masih menggunakan radius of the planet. So this table showing the minimum velocity that we should have in order to escape from um, uh, the individual planet yang kita nak lah. Contoh kita nak escape daripada Mercury, so this is the minimum velocity that we have. Okay, so Venus berapa, Earth berapa, Mars berapa. Okay, so untuk kita escape daripada Earth, so kita perlu at least kena ada 11.17 km per second. Okay. Okay. Now we moving on to the satellite. So sebenarnya dekat surface ataupun dekat space kita ada a lots of satellite lah. Either kita ada natural satellite macam bulan, kita ada juga artificial yang memang manusia hantar. Okay. So consider a satellite of mass m travelling around a planet. So yang ni kita ambil planet Earth lah. Okay, so untuk kira dia punya tangential linear speed, okay, of the satellite, kita tahu satellite ni bila kita letak mestilah kita akan dia akan merasai gravitational force acting upon it by the Earth. So dia akan rasa daya tarikan. Okay. So this gravitational force provided the centripetal force that required by the satellite in order to travel in a circular path. So sebenarnya macam mana kalau you fikir satellite kita tak letak tali. Kita tak letak tali in order to make sure it can move in a circular path. So apa yang menyebabkan dia boleh bergerak dalam keadaan circular motion adalah disebabkan oleh gravitational force. So basically gravitational force lah yang provide centripetal force which acting towards the center of the earth. So when we equalize these two equation, centripetal force dan juga gravitational force, so you end up. Okay, so dekat sini, ini adalah mass, M kecil ni mass of you punya satellite. M besar ni adalah mass of the planet ataupun mass of the earth. So, mass of the satellite you could cancel. So, you will end up velocity of the satellite adalah sama dengan square root of gm over r. Okay, so maksudnya kat sini mass yang kita patut masukkan dekat sini adalah mass of the planet ataupun mass objek yang dikelilingi. So, ini you kena ingat lah. Mass yang besar ni, capital M, mass objek yang dikelilingi. Okay, which is in this case is bumi lah. And then, but for this time, R kita adalah small r. So, R tu mestilah consider radius plus dengan altitude. Okay. Okay. So, satellite velocity depends pada radius. So, tadi kita ada equation dia adalah V equals to square root of 2 GM over R. Ke GM saja? Sekejap kita refer balik. Okay, GM saja, sorry. So, GM sahaja. So, square root of GM bahagi dengan small r. So daripada equation tu kita boleh tahu sebab mass kita memang mass akan tetap lah. Mass kalau dia mengelilingi mass of the planet bumi, so mestilah bumi kan yang kita akan substitute kat sini. Tapi yang apa yang boleh berubah-ubah adalah depends on the orbital radius. Maksudnya locations of the satellite tu respect to the bumi. So you letak pada R2 ke ataupun R1. So kalaulah satellite yang you letak tu adalah semakin jauh, okay, so dia punya orbital radius akan semakin lama semakin besar lah. Okay, so speed dia akan jadi semakin rendah. So velocity of the satellite depends on the radius tetapi bukan depends pada mass of the satellite sebab dalam equation ni kita tak nampak pun ada mass of the satellite. Okay, okay, moving on to the period of revolutions of the satellite. Kita tahu untuk dia mengelilingi satu complete orbital radius ni, okay, masa yang dia perlukan tu kita panggil dia sebagai period. So daripada topik 6 kita tahu untuk kira period T equals to 2 pi over omega. So sebenarnya dia daripada equation omega equals to 2 pi bahagi dengan T. So kita rearrange, okay, dan kita tahu linear velocity adalah V equals to R omega. So omega dekat sini kita boleh substitute sama dengan V over R. Okay, tetapi omega ni dekat bawah, jadi dia terbaliklah R per V.
Okay, so sama dengan V tadi kita dapat daripada previous derivation. So kita dapat linear velocity ataupun linear speed of the satellite adalah square root of gm over r. So you derive this equation and you will end up the equations of the period is equals to 2 pi square root of r cube of over gm. So sekali lagi m dekat sini adalah mass of the planet, not mass of the satellite. Okay. So, since period is directly proportional to the square root of the r cube, so larger orbits correspond to the longer periods lah. So, maksudnya lagi besar, okay, lagi besar orbital radius yang perlu dilalui, lagi besar ataupun lagi jauh r dia, okay. So, lagi banyak lah, maksudnya lebih jauh lah perjalanan satellite tu untuk complete one circle. Okay, so masa dia yang diperlukan adalah lebih panjang. Okay, that's all for this video and thank you.